Guys, ito ang tinatawag na lag gaming. Kita nyo yun, no? Oh. Oh. Yan, no? Teka, yung stats natin. Stats. Kita nyo yung stats? Yan. Ot. Pucha, DC pa, oh. Tingnan nyo to. Tara. Sobrang lag. Grabe, oh. Tignan nyo yung paglakad niya. Nakakairita. Parang ayoko na tuloy maglaro. Putek na yan. Nakakainis, oh. Ang ganda ng laro, oh. Grabe, oh. Oy, Simply Neat, shout out. Lag ka, urur.